Angayan matud pang magbinantayon ang mga residente nga anaa sa Bukiron ug duol sa sapa tungod sa posibilidad nga pagbaha ug pagdahili sa yuta human masanatian ang kamaot sa panahon. Sumala pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa nga tungod sa shear line nakasinati og mapanganurong kawanangan og thunderstorms nga nagresulta sa pag-ulan sa Sorsogon Region ug uban pang bahin sa Mindanao. So mo ni tungod sa shear line kay magbuo na siya og mga daghan nga mga thunderstorms, dako pod nga coverage ang iyang masakop, kabalakahan lang nato is kaning nasa flood prone areas o landslide prone areas. Tungod kay kaning mga ulan manggod, Davao na ginani, ulan dito sa bukid, mo kuan pa gina mo travel pa na pababa. Tungod sa nasanati ang pag-ulan, usa sa mga delivery rider nga si Wilram Ramirez ang nakasulti nga naapektuhan na ang ilang pagpanginabuhi tungod sa walay puas nga pag-ulan o kabalakang makaangkon og sakit tungod sa ulan ug usahay tukmang kainit sa panahon. Apektado gyud ma'am kay tabi na karon pas simong raincoat madugay mabasa mo siya ma'am gud. Magsulod ang basa sa mong raincoat mao nang magpahuway gid mi siya kay para isod pod ma'am kay magsakit. Mawagi kalaban na mo uulan init gid siya. Yes ma'am, affected jud kayo pero ingaron lagi akong adtuan so sobra ka apektado jud kayo, wala ko mabuhat nga report para sa akong pag-abot sa opisina ma'am ba. Yes ma'am, namay gina-provide ang company og raincoat ma'am pero mao lang gyapon mabasa gyapon sa ano ma'am. Kay dili man ingon nga tanan jud mabuta makaberan so ang TL so pasmo gyapon lang padulong ma'am kay sa makina ba. Inaning panahon na noon namang ginisay pasahero ko ulan kay ang mga pasahero dili man na sila magpasingulan. Pero kami pod nga mga driver pod mulikay unta sa mga ingon aning mga ulan galing kay mamani among panginabuhi. Muulan man uminit amo na siyang sungon. Gibutsyag sa Pag-asa nga base silang rainfall forecast sa bulan sa Enero nakasinati og near normal buot pasabot bisan nagdeklara na og El Nino ang Pag-asa nakasinati gihapon og pag-ulan tungod sa shear line. Lauman matud pang sugod sa bulan sa Pebrero ug Marso masinatian na ang tukmang kainit sa panahon tungod sa strong El Nino. Karong January sa ato ang rainfall forecast is near normal. Normal lang ang ato ang pag-ulan. So dili siya kaning dili kay siya katong dry pagyud nga condition sa ato ang klima. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.